ह्यूमन सागर कहले सब बेले ओडिशा है मोर परिवार आपण समस्ते होचंती मो घर परिवार ए परिवार बोली भावुची ए माने मते उल्टा छुरी मारुछंती सी जानि नथिले सी सिने भावुथिले ओडिशा को गोटे परिवार किंतु ए माने भावुथिले ताकू ये कुआडे आतंकवादी ये आम देशर संस्कृति परंपरा नष्ट करुची जदि जगन्नाथ भजन ह्यूमन सागर गाइबा नाही ताले से कोनोसी स्टेज रे गीत गाइबा नाही केमिति मारिदेले काहेकि मारिदेले कोन पाई मारिदेले ए जो ह्यूमन सागर एते एते टंका अर्थ रोजगार करुथिले ए दिन को आय थिला लक्षे सेही लोकर गोटे घर नाही चाळ घरटे अछि किंतु ता पाखरे थिबा पीए मैनेजर छात बाडे किना 30 लाख कार रे बुलुचंती डायमंड रिंग पिंदुचंती आउ कोन ना एटीट्यूड देखौचंती एटीट्यूड देखौचंती आपण माने ह्यूमन सागर हुंतु नहीं आपण गीत गांतु भल स्वर होउची किंतु ह्यूमन सागर हुंतु नहीं मु काहे कहूची ह्यूमन सागर बहुत सरल एते सरल थिले जे ताकू विष देले मध्य से पी जाउथिले किंतु सेटा आपणक पई ठीक नुहे कारण आपण ओडिशा को भावंतु नहीं जे एटा अमेरिका नहले आमर रूस जर्मन ऑस्ट्रेलिया जोटी बाहर पेट्रोल टांकी रे पेट्रोल पकेबे लोक न थांती आपण जीवे पेट्रोल पकेबे पैसा देबे पळे आसीबे दुकान गुड़िकर लोक न थांती आपण जीवे किणिबे पैसा रखिकी पळे आसीबे ओडिशा सेमिति नहीं ओडिशार लोक माने दिन बेले आपणकर पॉकेट मार करती विशेषकर भुवनेश्वर कटक पुरी यही प्रकार जगार आपण ह्यूमन सागर हुंतु नहीं ह्यूमन सागर परी हेले आपण विष मध्य पीजिबे आ मरीजिबे ह्यूमन सागर गोटे दिन रोजगार 1 लाख 2 लाख रु एबव थिला मासकू 30 40 50 लाख रोजगार करुथिबा व्यक्तिर खंडी घरटे नहीं आपण जानिथिबे जड़े व्यक्तिर जदि कोपटू केमिति सी गोटे 5 लाख 10 लाख टंका पाइला तार घर तार जगह बाड़ी अपरजस्त हो चेंज हो से लोकटा किंतु से लोकर घर नथिला माँ पाई किछि घरटे करि पारले नहीं किंतु तांकर सहयोगी माने दामी कार रे बुलुछंती घर उपरे घर बनाउछंती तांकर गर्लफ्रेंड माने तांके मध्य दामी कार रे बुलुछंती ह्यूमन सागर ओडिशा रे गीत गाइबा आरंभ कला परे विभिन्न प्रकार लोक माने म्यूजिक डायरेक्टर बोली निजकू ब्रांडिंग करेले ब्रांड हो गले ता पूर्व लोक माने तांको जानि नथिले बॉम्बे रो कंठशिल्पी माने आसुथिले गाउथिले जाउथिले ह्यूमन सागर आसीबा परे घरे घरे गोटे गोटे म्यूजिक डायरेक्टर बाहरी पड़िले किंतु देखंतु जो व्यक्ति को द्वारा ओडिशार सिनेमा जगत चलुला सही व्यक्ति को दांडर भिकारी सजईदेला दांडर भिकारी ठारू मध्य आहुरी छोट बनईदेले एम्स हॉस्पिटल रे ह्यूमन सागर ट्रीटमेंट हेउथिबा शेष रात्रि पूर्व दिन ह्यूमन सागर माँ ओडिशावासी को आसी नेहुरा होउछंती मो पुओ को बंचई दियो एमिति अवस्था करदेले ओडिशावासी ओडिशार कलाकार जगत बोली कहूथिबा जो लोक माने कि ओडिशा को सबुठु अधिक धार्मिक क्षेत्र बोली कि दाबी करुथिबा लोक माने ह्यूमन सागर को दांडर भिकारी करदेले आपणकर साही पड़िशार एमिति हेले आपण काहाको मध्य चाहिबे नाही एमिति हेई जाओ बुझेइबे आपण गोटे भल मनीष को खराब करी मारिदेले से मुझे आउथरे कहबी आपण ह्यूमन सागर हुंतु नहीं ताहले ओडिशा रे बंची पारिबे नहीं ह्यूमन सागर मद पी पी एमिति होउथिले कौन जड़े पीउथिले तांकर सहयोगी माने पीउ नथिले तांको सांगसाथी पीउ नथिले तांको सांगसाथी सहयोगी मानकर तो सब हेल्थ पूरा फिट फाट रही अछि ह्यूमन सागर ठारू आहुरी सेमानकर चेहरा डोलडाल हेगी अछि ह्यूमन सागर जड़े एमिति थिले ताले ह्यूमन सागर पीवा दौले किए
ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମଦ ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାହାକି ମାରାତ୍ମକ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସୁଧୁରିବ? ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶର ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସି ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏମିତି କରିଦେଲେ, ସେମିତି କରିଦେଲେ। ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର କାମ ଏମିତି ନୁହେଁ। ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର କାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇକି ମଣିଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ଘରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇଦେଲ। ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଣିଷ, ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଯୁବକଟେ ହେଇ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଶବ କରି ପଟେଇଦେଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ନା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୋଲି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ସିଏ ଯେମିତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ନେପାଳର ଲୋକ ସହିତ ବି ଯଦି କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ମିଶି କାମ କରୁଥିବେ, କେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିବେ, କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଚାଇନାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଶିକି କାମ କରୁଥିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଦୃଶ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜି ଆସି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଏମିତି ହଜାରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଥିଲି, ସେମିତି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାର ଜୀବନ ଗଲା, କେହି କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟର ବିଷୟ। ଏମିତି ହେବା କଥା ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାର ମା ଠାରୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଲେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲୁଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବୋଲାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାରିଧାମର ଗୋଟିଏ ଧାମର ପରିଚୟ ହେଲା ଏଇଟା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏତେ ସରଳ ହେଲେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ମୋର ପରିବାର। ସେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଭୁଲ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିବାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏମାନେ ମୋତେ ଓଲଟା ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ସିଏ ସିନା ଭାବୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ତାକୁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଇଏ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତମ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ତମ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କୁ ସେ ପୂଜା କଲା, ତମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ପରିଚୟ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶର ଡେଞ୍ଜର। ମୁଁ ତ ଭାବିବି ତମେ ହେଲ ଆମ ଦେଶର ଡେଞ୍ଜର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି।